हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे तुम मानक पढ़ेबी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो जो पार्ट रहा हमर यूपीएससी एंड ओपीएससी पई जो किछटा इंपोर्टेंट जिंस रहला सेगुडा को आज मु तुमको कवर करिया पई चेष्टा करिवे। तो फास्ट हम जानिया को पड़िबो एनएसआईएल रो माने कोन, तापर होची अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन रो काम कोन, तापर होची इन्स्पेक्स रो काम कोन। ओके, तो एटी देखो होची तुमको तुम जदि तुम देखिबो एटा होची एनएसआईएल। तो ए एनएसआईएल रो होची फुल फॉर्म होची न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ओके, आउ ए एनएसआईएल को जानिया बिफोर हमको जानिया को एटी पड़िबो जे होची ए अंतरिक्ष एटा होची को भलिया इंस्टीट्यूशन तार काम कोन, आउ ए एनएसआईएल एटा होची कोन, ये कोन काम करे। तो देखो ए अंतरिक्ष कोन हला ना प्रथम थर पय आसिला अंतरिक्ष परे जे कि होची एनएसआईएल आसिला। तो अंतरिक्ष टाकू जदि तुम देखिबो तार मॉडिफाइड वर्जन होची हमर कोनटा ना, सेटा होची हमर एनएसआईएल। तो ए अंतरिक्ष रो एटी काम कोन देखो एटी लिखा होची सेल्स द सर्विस ऑफ इसरो, आउ एनएसआईएल रो माने होची सेल्स द टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। आ माने कोन मु एडी तुमको बुझौचे। फास्ट जेतबळे हमर इसरो बना गला तो इसरो रे जतिकी सब होची काम करथले माने होची ए हमर साइंटिस्ट माने, तो सेमान को पाखर तो सेती कैपेबिलिटीज अछि, सेतिकी होची माने नॉलेज अछि, सेमाने बहुत जिंस रिसर्च करके नुवा नुवा इनोवेशन बा डिस्कवरी सेमाने करि पारथले। बट इसरो पाई तो माने होची कोन हो धर सैटेलाइट लॉन्च करा जिवो कि माने होची जो टेक्नोलॉजी माने स्पेस को माने होची लॉन्च करा जिवो, रॉकेट लॉन्च करा जिवो, ता पय तो पैसा तो दरकार। तो इसरो को पैसा कोठु आसीबो, जो इसरो रे जो साइंटिस्ट माने काम करछन्ते तांको पैसा किए दबो एते सब जिंस बनिया पय। तो आम गवर्नमेंट ही ताको दउतला। बट जदि गवर्नमेंट कम टଙ୍କା दब तो सेही हिसाब रे समान काम करिवे, जदि अधिक टଙ୍କା दब सेही हिसाब रे समान काम करिवे। तो आम पाखरे कैपेबिलिटीज अछि, आम साइंटिस्ट मान को पाखरे नॉलेज अछि, बट फिर भी आमे होची स्पेस रे बहुत बहुत जिंस आमे करि पार नथले। काहे ना आम पाखरे होची बाहरु सेतिकी सपोर्ट मिल नथला, पैसा सेतिकी हमको फंड बा बजेट सेतिकी हमको होची मिल नथला, इसरो को मिल नथला। तो सेहिति पय आमे केबे भी माने होची जदि तुम देखिबो यूएस रो जदि तुम देखिबो नासा अछि, तांको पाखरे होची स्पेसएक्स अछि, ब्लू ओरिजिन अछि। तो आमे नासा रो जहां भी किछि माने होची माने होची स्पेस रे जहां भी माने एडवांस टेक्नोलॉजी सब बने पारथले, लॉन्च करि पारथले, आमे सेति करि पार नथले। आम भितरे सेति कि होची नॉलेज अछि, सब जिंस अछि, बट आमे करि पार नथले। तमे आज पाठ पढिजो यूपीएससी पय कि ओपीएससी पय पाठ पढिजो, बट एमती भी बहुत पिला अछन जो माने कि होचन यूपीएससी ओपीएससी पय भी होची पाठ पढिया पय चाहंती, बट से माने पढि पारंतनी। कारण तांको बापा मां माने सेति तांको होची माने कोन माने होची पैसा दे पारंती, घर रो सिचुएशन एते खराब जे से जे कि बाहर भी काम करछन, तांको पढिया को पय भी इच्छा थाए, बट से माने काम करंती। तो सेति में बाहरिया सपोर्ट गोटे दरकार। जदि तुम मानक भितर कोन नॉलेज अछि, तुम मानक भितर कैपेबिलिटीज अछि, जदि बाहर किछटा जदि तुमको सपोर्ट मिल जियो ताले तमे भी अन्य जन को गोटे कंपटीशन करि परियो। ओके, मो कहया मतलब दा होची से। तो इसरो रे कोन होतला जहां भी किछि जिंस बना होतला ता पे हम गवर्नमेंट होची सब पैसा देउतला। बट एठी कोन करा जाउछि, धर तुम बापा मा तुमको एबे होछि यूपीएससी की ओपीएससी प्रिपरेशन करिया पे तुमको होछि पैसा दउछन्ते। धर किछि सब्सक्रिप्शन किनियार अछि, कोचिंग नेबार अछि, कि माने माने बही आनिबार अछि, लैपटॉप आनिबार अछि, तो सेति पे तुम बापा मा तुमको होछन्ते जहा जति पैसा दउछन्ते सेही हिसाब तुमे से सेमति करछ। धर किछि किछि पिला आछन्ते जो माने कि होछि यूपीएससी ओपीएससी में प्रिपरेशन करछन्ते, बट से माने कोचिंग नै पानन्ते। काहे ना तांको बापा मा माने तांको होछि सेति की पैसा देई पारुनांती, सेति अफोर्ड करि पारुनांती। बट तुम बापा मा तुमको सेति अफोर्ड करि पारछन्ते, तो तुमे माने होछि कोन कोचिंग नै पारछ। तो एठी हमर होछि मेन कथा होछि कोन ना, धर तुमे भाबो काली को जाई कि जदि तुमे होछि माने सेल्फ इंडिपेंडेंट हेलो, तुमे तुम पेरेंट्स को पैसा न नै के तुमे निजे होछि इनकम करिवो, आ तुम पैसा रे तुमे होछि पाठ पढिवो, ताले तुमे बहुत आगु को होछि ग्रो करि परियो, तुमे बहुत एडवांस लेवल सारी तुमे जाई परियो। तो सेही सेम जिंस इसरो रे जो साइंटिस्ट मान काम करथिले, तो इसरो को आम गवर्नमेंट जो पैसा दउतला एबे कोन करा होला ना, प्रथम थर पई अंतरिक्ष बोली गोटे होछि बॉडीटा को अणा होला, जे कि कोन करिवो ना होछि माने सी भी होछि तार होछि पैसा निजे होछि से निजे कमेइबो इसरो पय। आ सेही जहां भी किछि पैसा माने होछि से माने इनकम कले सेही हिसाब रे होछि इसरो चलिबो। जहां भी इसरो रे खर्च हबो माने रॉकेट लॉन्च पय हो कि जहां भी किछि हबो, आम सरकार को मागिया को पड़िबोनी। सरकार जहां जति की खुशी रे देबे कथा देबे, आ आमे कोन करिवा ना होछि आमे निजे निजर होछि प्रोडक्ट को सेल करिया, आमे निजे ही इनकम करिवा। तो अंतरिक्ष एटी कोन लेखा दला सेल्स कोन बिक्री करिवो ना सर्विस, इसरो पय से होछि सर्विस माने होछि बिक्री करिवो। तो इसरो रे होछि से सर्विस बिक्री करिवो। जेमति एबे मु तुमको कहूजे धर अंतरिक्ष रो माने होछि कोन कि अंतरिक्ष को बॉडीटा काम करे, धर इना मका मतलब जति सब प्राइवेट कंपनीज गुडा रहिला जो माने कि स्पेस ऊपर काम करिया पय चाहउछन्ती, कि अलगा अलगा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रहिला जो माने कि होछि माने स्पेस रो किछि किछि जिंस होछि माने लॉन्च करिया पय चाहउछन्ती। इना धर किछि किछि माने कंपनी गुडा जदि तुम देखिबो जो माने कि स्पेस पे काम करछन्ती, से माने भी चाहउछन्ती कि हमर सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया जाऊ। तो इसरो कोन करिवो ना, इसरो रो ई जो अंतरिक्ष बोली जो गुडे बॉडीटा एटा जो रहिला, जो गवर्नमेंट जो बॉडीटा बनेजे, तो अंतरिक्ष कोन करिवो तांकर सैटेलाइट को से आनिके एकादरे माने होछि लॉन्च कर देबो स्पेस को। आउ जो लॉन्च जेहेतु कला
କଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସେଠୁ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କଠୁ ସେ ହଉଛି ପଇସା ନବ। ତମେ ଭାବ ଯେ ତମ ପାଖରେ ଏବେ ଗୋଟେ କାର ଗାଡିଟେ ତମ ପାଖରେ 2-3ଟା ଅଛି, କାଲିକୁ ଯଦି ଯାଇକିରି ଏଇନା କଣ କରିବା ଯିବ ନା ହଉଛି ତମର ଧର ଗାଁରେ କି ତମ ସହରରେ ଯାହାର ବି ଧର ବାହାଘର ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ତମ କାରଟା ତମଠୁ ହଉଛି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଡାରେ ନେବେ। ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତ ହଉଛି ସେ 2-3 ଦିନର ହଉଛି ତମକୁ ପଇସା ଦେବେ ସେମାନେ ତମକୁ, କାରଣ ତମ କାରଟା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ତମର ଏଠୁ କଣ ହେଲା, ଇନକମ ଜେନେରେଟ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲା, ମାନେ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କାମ କଲା ଯେ ମାନେ ହଉଛି ନା ମୁଁ କାହିଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବି, ମୁଁ ବି କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି କରିବି ଯେମିତି କି ଆମ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ହଉଛି ଯାହାର ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି କି ଯାହା ବି କିଛି ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ସ୍ପେସ କୁ, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଆମକୁ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅ, ଆମେ ତମର ଲଞ୍ଚ କରିଦେବୁ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ପଇସା ହବ। ତ ଏମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲେ, ସେଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଯାହା ବି କିଛି ସେଲ ହେଲା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ହଉଛି ଇସ୍ରୋରେ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇମାନଙ୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବନା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ NSAIL, ଆଉ ଏଇ NSIL ର ହଉଛି କାମ କଣ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଲ୍ସ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ ଇସ୍ରୋ। ତା ମାନେ ହଉଛି ନା ଏଠି କଣ କଲା ନା ହଉଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପରେ ପରେ କଣ ହେଲା ନା NSIL ଆସିଲା। NSIL ଯୋଉଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ। ତ NSIL ର କାମ ହଉଛି ସିଏ ଆଉ ଏଠି କଣ କଲା, କାହାର ହଉଛି ଲଞ୍ଚ କରିବନି, କୋଉ ସାଟେଲାଇଟ ଫାଟେଲାଇଟ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିବନି। ସିଏ କଣ କଲା ନା ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନେଇଲା। ଏଇ ବଡି ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନେଇଲା। ଏଇନା ତମେ ଦେଖୁନ, ଭାବ ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଟା ଯୋଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ନା ମୁନ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଇସ୍ରୋ ଯଦି ଏବେ ହଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁନ ର ସାଉଥ ପୋଲ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଯୋଉ ଇସ୍ରୋର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଇସ୍ରୋ କଣ କରୁଛି ନା ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନେଇବ। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହୁଏ ନା ମୋ କହିବା ମତଲବ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଯୋଉ ମାନେ ହଉଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ନା ମୋ କହିବା ମତଲବ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ରହିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର, ତ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କି ନା ମାନେ ହଉଛି ଇସ୍ରୋ ଯାହା ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରୁଥିଲା ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ବି ଦରକାର। ତ ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବା, ତ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନା ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ହଉଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ। ତ ଆମର ବି ସେଲ ହବ, ପଇସା ଇନକମ ଜେନେରେଟ ହବ। ତ ସେଇ ସେମ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଇଏ କଣ କଲା ନା NSIL ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ଇସ୍ରୋ ବନେଇବ। ଆଉ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ, ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନିଜ ରହିଲା କି ଅଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ପେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡା ରହିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏମାନେ ହଉଛି ସେଲ କରିକି ଯାହା ବି ଇନକମ ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମର ଇସ୍ରୋରେ ହଉଛି ଲଗାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆମର NSIL ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାନେ ପର ସ୍ଲାଇଡରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇନସ୍ପେସ। ଏଇ ଉପରକୁ ଯିବା ବିପରୀତ ତମକୁ ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ହଉଛି NSIL। ତ ଏଇ NSIL କଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ସଚ୍ ଆଜ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ, ତାପରେ ହଉଛି ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ସ, ତାପରେ ହଉଛି ସ୍ପେସ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଇସ୍ରୋ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି ହଉଛି ସର୍ଭିସ କଲା, ଯେମିତି କି ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ବନାଯିବା କଥା ହଉ କି ମାନେ ହଉଛି କିଛିଟା ମାନେ ହଉଛି ଭେହିକିଲ ଯଦି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ କି ମାନେ ହଉଛି ସ୍ପେସ ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଯାହା ବି ସ୍ପେସ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ବନାଯିବ, ଯାହା କିଛି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ହବ, ତ ତା ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ସବୁ ମାନେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ କରିବ, ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ଇସ୍ରୋର ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା, ସେ ସର୍ଭିସ ରହିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିବ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଲେଖାଗଲା, ଏନାବୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ପାର୍ଟିସିପେସନ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ଇସ୍ରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଟା ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବିଲ୍ଡ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ସ ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ମାନେ ହଉଛି ଆଗରୁ କଣ ଆମେ ହଉଛି ଆମେରିକାର ନାସା କଥାକୁ ଯଦି କଥା କହିବା, ସ୍ପେସ ଏକ୍ସ କଥା କହିବା, ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ କଥା କହିବା ଯୋଉ ଜେଫ୍ ବେଜୋସର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ହଉଛି କମ୍ପିଟିସନ କାହିଁ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ଆମେ ସେତିକି ମାନେ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଫଣ୍ଡ ଆସୁନଥିଲା। ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ମୋଡ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ହଉଛି ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ହଉଛି କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମର ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦବା। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ପଇସା ଦବ। ଯାହା ବି କିଛି ପଇସା NSIL ହଉଛି ପାଇଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଇସ୍ରୋ ଯୋଉ ହଉଛି ସଂସ୍ଥାଟା ରହିଲା, ତ ସେ ଇସ୍ରୋକୁ ହିଁ ସେ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲଞ୍ଚ ସର୍ଭିସେସ୍। ଯେମିତି କି ହଉଛି କୋଉ କଣ କଣ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ନା ହଉଛି ଆମର PSLV, ତାପରେ ହଉଛି GSLV, ତାପରେ ହଉଛି SSLV ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ କଷ୍ଟମର, ପୁରା ଅଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି ବି ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନିଜ ରହିଲା କି ମାନେ ସ୍ପେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଲା ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କଣ କରାଯିବ ନା ଏସବୁ ସର୍ଭିସ ଗୁଡା
ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିକି ଯାହା ବି କିଛି ଇନକମ୍ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆମ ହେଉଛି ଇସ୍ରୋକୁ ଧରି ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ଦେବା, କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ବି କରେଇଦେବା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷଟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଗରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କାମ କରୁଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇ NSIL କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏତେ ଆଉ କିଛି କାମ କରାକରି ନାହିଁ, ଏଇନା ସବୁ କାମ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଇ NSIL କରୁଛି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଆମର ହେଉଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହବ ନା, ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ବେନିଫିଟ୍ ହବ ଯେ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଯାହା ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ବି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମୋସନ ହବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ପେସ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତ ମାନେ ହେଉଛି ଯେତିକି ସବୁ ହେଉଛି ଅଲଗା ମାନେ ହେଉଛି ହୋଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି ବି କଣ୍ଟ୍ରି ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ହେଉଛି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେବା ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବୁଲରେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଶକୁ ବି ଆମେ ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଆସ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ସ୍ଲାଇଡକୁ, ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଠି ହେଉଛି ଇନସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ଜାଣ। ଏଇ ଇନସ୍ପେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆର କାମ କ'ଣ, ସେଠି ତ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଉଥିଲେ, ସେଟା ସବୁ କହୁଛି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କମର୍ସିଆଲ ହେଉଛି ମାନେ କାମ କରୁଥିଲା, ମାନେ ହେଉଛି ଅଲଗା ଯେତିକି ସବୁ ବାହାରିଆ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ସବୁ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ବି ଯାହା ବି ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଏଠି ହେଉଛି ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କାମ କରୁଥିଲେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦଉଥିଲେ, ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ ହେଉଛି ଏଠି ପଇସା ଆଣିକି ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇସ୍ରୋକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି ହବନି, ଏଠି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ଏଠି ଆମର ଏମିତି ହବ କି ମାନେ ଏଠି ଏମିତି ହବ କି ମାନେ ହେଉଛି ଧର ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା କ'ଣ କୁହନା ଦେଖିଆ, ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ରହିଲା ଇସ୍ରୋ ରହିଲା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ କେବଳ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲା କରୁନଥିଲା ନା ତମେ ହେଉଛି ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବନି, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯାହା ବନେଇବ କିଏ ବନେଇବ ନା ଏଇ ଆମର ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ ବନେଇବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା ନା ଆମର ହେଉଛି ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ନାସା ଆଗେଇ ଗଲା, ମାନେ ମାନେ US ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗେଇ ଯିବାର ରିଜନ କ'ଣ, କାରଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନାସା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବଟ୍ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ନାସା ଯୋଉ ରହିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୋଲାବୋରେଟିଭ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ତ ଏଠି କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା ନା ଆମେ ହେଉଛି ଇସ୍ରୋକୁ ବହୁତ ମାନେ NSIL ଆଉ ହେଉଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହେଉଛି ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଇନା ତମେ ଭାବ ଏଇନା ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଇସ୍ରୋ ସହିତ ଯଦି ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି ଏଠି କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ଧର ଏଇନା ମୁଁ କହିବା ମତଲବ ରତନ ଟାଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିଏ ଯଦି ଏଇନା ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ କିଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଏଲାଉ କରାଯାଉନଥିଲା, ତ ରତନ ଟାଟା ଏଇନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବନେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ବି କିଛି ମାନେ ବନେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବି ଯଦି ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ହେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଉଛି ଇସ୍ରୋ ସହିତ ସେମାନେ କୋଲାବୋରେଟ୍ କରିକି କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ପ୍ରାଇଭେଟ ସହିତ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ରହିବ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଲାବୋରେଟ୍ ହେଇକି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଜେନେରେଟ୍ ହବ। ତମେ ଏଠି ଭାବୁନ ଧର ଏଇନା IIT ପିଲା ଯୋଉ ରହିଲେ କି ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି IIT ପିଲା ରହିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ନାଇଜର ପିଲା ରହିଲେ, ଆଇଜର ପିଲା ରହିଲେ, ତାପରେ NIT ପିଲା ରହିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କୋଉଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଇସ୍ରୋରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇସ୍ରୋରେ ସିଟ୍ ଆମର କେତେ ଅଛି, ଇସ୍ରୋରେ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ନା ମୋ କହିବା ମତଲବ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଯଦି କିଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ ତ ଏମାନେ ବି ସେଠି ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ଜେନେରେଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇନା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଇସ୍ରୋରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଏଇନା ଧର ମାନେ ଧରିନେ ଯୋଉ ହେଉଛି ଧର 20ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା, ସେଠି 20ଟା ପିଲା ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇନା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ଖୋଲେ ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆହୁରି 50 ଜଣ ସେଠି ହେଉଛି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କ'ଣ ହବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତ ଜେନେରେଟ୍ ହବ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ବି ହେଉଛି ଆସିବ, ଆଉ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର କାମ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଇନୋଭେସନ ଡିସ୍କଭରିଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଠି ମିଶିବ। ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସ୍ପେସ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହଉ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇନା ମୋ କହିବା ମତଲବ ଧର ଏଇନା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଧର ଏଇନା ମୋ କହିବା ମତଲବ ଇସ୍ରୋରେ ଏଇନା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଅଧା ଏଠି ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇନା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆମର ଆସିକି ସେମାନେ ଆଉ ଅଧା ଜିନିଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ଆଉ ଅଧା ପାର୍ଟ ବି ସେମାନେ ଯଦି ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବନେଇପାରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବା।
तो एडी हमर काहर लाभ हबो तो हमर ही लाभ हबो तो एई जिंसटा सेठी एई जिंसटा कुहा होची ना होची द न्यू क्रिएटेड इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन ए सेंटर जो इन स्पेस रहला से कोन करियो ना होची माने होची विल प्रोवाइड करियो कोन ना होची लेवल प्लानिंग फील्ड कोडी ना होची प्राइवेट कंपनी होची प्राइवेट कंपनीज ए प्राइवेट कंपनी माने एटी कोन करियो ना होची स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एटी से माने होचंदे आसी काम करियो सब आउ माने तांको हातरे धरे दिया जो आगु जो प्राइवेट माने आसी जो काम करि पानथले प्राइवेट सेक्टर तो से माने इसरो सहित होची एटी काम करि परिबे गवर्नमेंट सहित से माने काम करि परिबे प्रमोट एंड गाइड द होची प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन होची कोन ना होची स्पेस एक्टिविटी स्पेस रो माने होची कार्यकलाप रे ए माने होची प्राइवेट माने भी एटी आगु को आसी कि सब काम करि परिबे पॉलिसीज एंड फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट माने होची एटी समस्त होची फ्रेंडली काम करिवे ताले हमें आगु जाय परिबा आ एटी कोन कुआ जाउतला ना एटी होची पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज न्यू स्पेस लिमिटेड जोड़ा एनएसआईएल मु तुम कोली से माने होची माने होची सब कोन माने समस्त टेक्नोलॉजी देकी सर्विस देकी से माने होची हम इसरो को पैसा तो दे देले बट एबे जदी हम प्राइवेट सेक्टर से तो काम करिया हमें भी होची कोन यूएसए भलिया भी हमें होची आकु होची बहुत आकु स्पेस माने तो एरे होची हमें आकु जाय परिया ओके तो एडी कोन को ना दिस रिफॉर्म इसरो टू फोकस मोर होची रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज तापर होची नुवा नुवा टेक्नोलॉजी आसीयो प्राइवेट सेक्टर जदी हम सहित कोलैबोरेट हे काम करियो काना इन स्पेस रो माने होची प्राइवेट सेक्टर होची हमर किंतु कोलैबोरेट हे काम करू एक्सप्लोरेशन मिशन माने बहुत बड़ बड़ मिशन को हमें होची बहुत माने होची ए माने एक्सप्लोर कर परिया अनुसंधान कर परिया तापर होची ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम माने मनिष माने जो माने आमे कोन करछि एबे इसरो माने प्लानिंग रखछि जे माने आम इंडियंस माने भी कोन करंतु माने होची कि ऊपर को माने मनिष माने को पठा जाऊ से माने भी सेठी जेके एक्सप्लोर करंतु सेठी जेके रुहंतु तार आनंद भी पांतु एटा तुम रिसेंटली देखनो माने जो नुआ नुआ आस्तिला कि तुम मानको जदी स्पेस को भी बुलिबार अछि तो तुम जाओ विजिट करो एकादर स्पेस रे गुटे दिन 2 दिन रुह सेठी डिनर भी स्पेस रे करी करा कि एकादर तार होची मजा उठे कि आसो ए सब जिंस सेठी होची ए सब प्रोग्राम भी नुआ नुआ बना जाय परियो सेथिरु भी हम बहुत जिंस होची स्पेस रे आगु को जाय परिया तास तो इनकम भी जनरेट हे परियो ओके तापर सम ऑफ द प्लैनेटरी माने होची बहुत माने होची जुपिटर सटर्न तापर होची नेपच्यून जहां भी किछि माने प्लैनेट भितर को जाय कि तांको ऊपर भी हमें एडी होची नुआ नुआ मिशन हमें एडी होची करि परियो से सब जिंस ओपन हे परियो प्राइवेट सेक्टर थ्रू रे ओके तापर एटी हमर जे निर्मला सीतारमण जे फाइनेंस मिनिस्टर सी एडी कोन स्टेटमेंट दउजंदी ना होची इंडियन प्राइवेट सेक्टर विल बी को ट्रैवलर इंडिया स्पेस जर्नी माने इना जो इसरो जहां भी किछि माने होची करि कि सब माने होची ऊपर माने होची स्पेस को जाउतला इना एठी हम कोन करि पारे ना प्राइवेट सेक्टर भी से होचंदी ते हम इसरो सहित मिसी के काम करी को ट्रैवल एका सहित से माने होची स्पेस को होची यात्रा करि परियो ए सब कथा की कहउछन ना होची हमर निर्मला सीतारमण कथा माने होची हमर जे फाइनेंस मिनिस्टर असने से कथा कहउछन तापर एठी देखो एड कोन को होला ना होची एड मु जो तुम कहली एनएसआईएल अंतरिक्ष ऊपर आ इन स्पेस ता ऊपर होची कहार कोन कोन काम एडी मु तुम मन कहिसी प्रथमे आसला एडी नंबर 1 रे कोडा आसला नंबर 1 रे काम आसला हमर होची अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन तापर होची सेकंड रे आसला हमर होची एनएसआईएल आ थर्ड रे जदी तुम देखिबो एटा होची हमर एटा कोन ना होची इन स्पेस रो काम कोन ना होची प्राइवेट सेक्टर एडी होची इन्वॉल्व हे परियो माने होची गवर्नमेंट से तो एकास तो काम करिवे हमर एकत्र स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ओके आउ एनएसआईएल जोडो मु कोन कहतले एडी ना होची एनएसआईएल गुटे होची हमरो होची कमर्शियल आर्म होची माने होची इसरो रो जे कि माने इसरो को से होची माने सब जिंस टेक्नोलॉजी अलगा अलगा माने को देकी से होची माने कोन करियो ना पैसा पत्र कमे होची तापर होची जेउटी होची हमरो सर्विस को लॉन्च करि परियो तापर होची सैटेलाइट मिशन को भी से होची लॉन्च करि परियो तापर होची टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करि परियो हम अन्य जन को होची टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिया से हमको ता प्रति बदल होची पैसा दबो सेटा कोन होची डिमांड ड्राइवन ऑपरेशन बोली आकु कहा जाय डिमांड ड्राइवन ऑपरेशन रो माने होची जे हमरो ए जो रहला एनएसआईएल ए जो एनएसआईएल रहला से होची माने अलगा सब जति सब ऑल वर्ल्ड कंपनी रहला प्राइवेट कंपनी रहू कि ऑर्गेनाइजेशन रहू तांकु ए माने कोन करिवे ना ए माने जहा डिमांड करछन ए माने डिमांड करछन हमकु तम टेक्नोलॉजी हमकु दियो आउ ए माने कोन करिवे ना होची एनएसआईएल वाला कोन करिवे ए माने को होची से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड माने तांकु देई देबे ता प्रति बदल से माने को कोन करिवे ना होची एकादरे माने जहा भी किछि माने पैसा माने मिलिबार थियो से हिसाब से माने तांको पैसा आनि के हमर कोन करिवे ना होची इसरो को एकादरे होची एडी दे देबे ओके तापरे एटा होची कहा अंडर रे आछि ना एटा होची हमरो सीपीसी अंडर रे आछि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओके आ होची माने अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन मु कहली एटा होची जोडा कि ए जो हमरो जो माने होची एनएसआईएल थिला तो होची ए एनएसआईएल टा होची हमरो कोन एटा होची हमरो होची लेटेस्ट वर्जन ओके आ एटा होची कोन ना ए जो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन टा एटा होची मॉडिफाइड वर्जन हला मॉडिफाई करी कि एनएसआईएल बने दिया वाला आ सेति में एटी कोन लिखा हैछि ना एठी होची लिखा हैछि जे होची एटा होची हमरो ओल्डर कमर्शियल आर्म
ओके जोटा कि 1992 रे एटा होची बना जायतिला ओके मेनली एंगेज्ड इन मार्केटिंग होची मार्केटिंग करिवो होची इसरो पाए होची मार्केटिंग करिवो किए ना होची अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन नाउ मोस्टली लिगासी ऑपरेशन से सब होची करूची बट एबे तार एते किछि होची काम नाही जोटा कि एबे बेसी काम करछि होची हमरो होची एनएसआईएल ओके आउ इन स्पेस ऊपर कहली एटा होची को बॉडी सेटा होची गोटे कमर्शियल बॉडी ये होची कोना रेगुलेटरी बॉडी जे कि माने प्राइवेट सेक्टर सते होची ये काम करिवो प्रमोट्स एंड ऑथराइटाइज प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज जेंति कि माने होची प्राइवेट सेक्टर बेटी आसी काम करू तो सब माने स्पेस ऊपर जहा जो मानक भी रुचि रखुछन से माने एडी आसी कि तांको माने होची स्पेस ऊपर नुआ नुआ टेक्नोलॉजी बनांतु बहुत किसी जिंस बने कि हम इसरो पई भी से माने करंतु हम इंडिया जेंति आकु जाऊ ओके आउ डस नॉट कंडक्ट कमर्शियल ये होची व्यापार वाणिज्य काम ये करिवोनी ये होची प्राइवेट सेक्टर से तो कोलैटरल है कि से होची माने होची कोलैबोरेट है कि से होची काम करिवो कि ना होची इन स्पेस ये होची माने एई जो हमर तुम एडी जो देखिलो माने होची कोन कोन देखिया एई जो एनएसआईएल आ होची हमर होची अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन एडा होची हमर होची कमर्शियल होची ऊपर काम करिवे बट इन स्पेस कोन करिवो ना होची प्राइवेट सेक्टर माने होची केबे माने जेमति होची हम सहित कोलैबोरेट है कि काम करंतु से माने केमते ए सब स्पेस ऊपर एक्टिविटीज करंतु ए ऊपर से होची माने कोन करिवो ना होची फोकस करिवो ओके ए जिंस एति तमे बुझि पालो एनएसआईएल आ होची अंतरिक्ष आ होची इन स्पेस ऊपर तो एबे तमे आसो एकाथरे हम कोन करिया ना होची क्वेश्चन ऊपर को जीवा हैला तुम पई मु एडी गुडे क्वेश्चन रखिछि एटा देखो आउ ए क्वेश्चन टाको तुम निहाती होची सॉल्व करिया पई होची चेष्टा करियो तो एठी हमर से कोन पचारछि ना होची कंसीडर the following statements with reference to the new space indian limited NSIL over देखो से होची पचारछि ओके तो एठी तुम सॉल्व करिया पे चेष्टा करो देखो एठी प्रथम कोन स्टेटमेंट दिस ना इट इज द कमर्शियल आर्म NSIL मु कहछि कमर्शियल आर्म एटा होची कोन ना इसरो रो काना से होची टेक्नोलॉजी दबो पैसा आनी कि हम इसरो को दबो एंड फंक्शन अंडर द होची डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एट द कोन लेखा होची ना होची डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एटा होची कोन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर रे आसुची कि ना होची हमर अंतरिक्ष आसी कोडा आसी तमे होची एटा निहात तमे होची स्टेटमेंट टाको करिया पे होची चेष्टा करिवो हला आ होची एटी देखो कोन लिखा छी NSIL कंडक्ट्स रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर द प्राइवेट स्पेस कंपनीज इन इंडिया एटा कोन NSIL ना एटा होची हमर जो रहिला कोन माने होची इन स्पेस बुझि पारछ ना ने तो मु तमन हिंट्स दे दोची सेति पे तमे होची एटा को तमे करिया पे चेष्टा करिवो आ एडी सब होची स्टेटमेंट जहा भी दिया वाला तार एडी होची ऑप्शन देची only one हबो ना टू हबो ना बोथ वन एंड टू हबो ना नॉन ऑफ द अबव तमे एटा सब होची मते कमेंट सेक्शन रे टिके होची जणेबो ओके आ जहा जति की रहिला जो मानकर जहा भी किछि डाउट तमे मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो आ जहा रे एई भलिया माने होची साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे किछि वीडियो दरकार आ जहा भी किछि जिंस माने दरकार सब जिंस होची मते कमेंट सेक्शन रे टिके जणेबो ओके थैंक यू